प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नामरे आपण समस्तଙ୍କୁ मोर नमस्कार एवं शुभेच्छा जणाउछि। प्रभुଙ୍କ अनुग्रहरु आज आमे एही दिन देखि पारि अछु। मु मने पकाए गत सप्ताह आमे देखिथिलु प्रभु जीशुଙ୍କର स्वागत करुथिबा हृदय, प्रभु जीशुଙ୍କର आदर करुथिबा हृदय समस्तଙ୍କ प्रति, जहाँकि मुख्यतः करग्राही एवं पापी मानंकु आकर्षित करिथिला। आउ से माने जीशुଙ୍କର सहित सहभागिता करिबा पाई पसंद करुथिले। किंतु आज आमे देखिबा एहीपरि एक लोक मानंक विषय रे जो मानंकर सहभागिता प्रभु जीशुଙ୍କୁ आदर विषय नथिला। आउ प्रभु जीशु से मानंक ठारू दूरे रहुथिले आउ दूर को पळे जाइथिले, जहा कि आमे पाइबा मार्क तार 8 पर्व 11 रु 13 मध्य रे। मार्क चैप्टर 8 वर्स 11 to 13, जोंथिरे कि फारोसी मानंकर विषय लेखा जाई अछि। जो फारोसी माने कि जीशुଙ୍କୁ आसिकी अनेक क्वेश्चन पचारिथिले आ तांकु किपरि फांदरे पकाई तांकरी मध्यरे भूल को बाहर करिबे। आउ प्रभु जीशु जेतेले ताहा देखिले से फारोसी मानंकर प्रश्नर उत्तर न दे से मानंकु छाड़िकी आउ से जागा को छाड़िकी नौकारे अन्य पारिकी बाहरी जाइथिले। आउ ताहा वाक्य स्पष्ट भावरे कही अछि। आउ एही पैसेज रे आमे देखु अछु जे प्रभु जीशु खाली जे भलो लोक मानंकर तांको आदर करथिबा लोक मानंकर सम्मुखीन होउथिले बाहेइथिले ताहा नुहे, किंतु से जगतरे थिला बेले एही परि नारात्मक लोक माने मध्य प्रभुंकर पछरे आसुथिले, जो मानंकर कोनोसी उद्देश्य नथिला जे जीशुंक ठारू किछि शिक्षा करिबा पाई बा जीशुंकर वाक्यरु किछि ज्ञान अर्जन करिबा पाई। तांकरी मूल लक्ष्य थिला जे किपरि से माने जीशुंक मध्यरे भूल को देखि पारिबे आउ प्रभुंको कष्ट देई पारिबे, तांकु तांकरी नियम कानून र विषय नै कि ताड़ना देबे, तांकरी ताहा मेन उद्देश्य थिला। आ प्रभु जीशु ताहा जानी पारिथिले एही मेन पैसेज रे। आउ सेही पर लोक मानंक कथारे निजको एंगेज कले नाही बा से मानंकर प्रश्नर उत्तर देले नाही। आउ से जागारू से मानंकु छाड़िकी पळाई गले। जद्यपि प्रभु जीशु ईश्वरंक पुत्र सेहा भाबिले नाही जे मु तो सबु जानी अछि, जेते क्वेश्चन पचारिबा पाई अछि पचार, मोर पाखरे सबु आंसर अछि, सेही परि से कहिले नाही। किंतु से निजको से वादानुवाद र बा जुक्ति तर्क र अंतर्गत न कराई बा इन्वॉल्व न हेई से जागारू से बाहरी गले। आउ तो द्वारा एक्चुअली प्रभु आमको मध्य यहाँ शिखाउ अछंती जे शिखाई अछंती जेहेतु आमे माने मध्य आम मानकर दैनंदिन जीवन रे एही परि नारात्मक व्यक्ति मानकर सम्मुखीन होई थाओ। आम काम जगारे हाट बजार रे परिवार रे आउ आश्चर्य भावरे चर्च रे मध्य एही परि लोक मानकर संस्पर्श रे आमे आसी थाओ। आउ जो लोक माने कि आमर भलो चिंता करंती नाही, से माने निजे तो काम करिबे नाही, किंतु आमे कले आम मध्यरे आसिकी भूल को बाछुथिबे आउ आमको अंगुली देखेबा पाई प्रथमे छिड़ा हे जिबे। विभिन्न प्रकार क्वेश्चन करिबे, एपरि लागिबो जे जेपरि से माने आमर साहाय्य पाई बा साहाय्य करिबा पाई इच्छुक, किंतु तांकर मेन प्लान जे आमर कथा भितरी कथा जानी कि लोक मानंक मध्यरे स्प्रेड करि देबे बा हमको क्रिटिसाइज करिबे। मु बेले बेले देखि अछि लोक माने सेही पर लोक माने दुर्बल लोक मानंकु मैनिपुलेट करि थांती प्रेशर देकी आउ सरल आम सरलता देखिकी आमर फायदा मध्य उठाई थांती। आउ अनेक समय रे तांकरी अखाड़ुआ कथा द्वारा
ଆମର ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କଥା କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଗୋଟେ କରିଦଉ, ସେହିପରି ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଅଛି। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। We have right to say no to such people and no to such question. ଆମକୁ ସିମ୍ପଲି ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଭେନ୍ ସେହି ଜାଗାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ କି ଆମର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ବା ଆମେ ନିଜକୁ ୱେଲକମ୍ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ, ସେହିପରି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆମର ନ ଯିବାର ଭଲ। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଲତା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଛୁଆତି ଲତା କହିଥାଉ, ଇଂଲିଶରେ ପଏଜନ୍ ଆଇଭି କହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଲତାକୁ ଯେତେ ପାଖେ ଯିବ ସେ ଲତା ପାଖରେ ବା ଯେତେ ଛୁଇଁବ ତାହା ଆମକୁ ଉଲ୍ଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ଆମେ ଇଚିଂ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ରେଡନେସ୍ ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ବେଶୀ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି କହନ୍ତି ଯେ ବିଛୁଆତି ପରି ଲୋକମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମାର୍କ 8:15 ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଫାରୁସୀ ଓ ହେରୋଦଙ୍କ ଖମୀର ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଲର ଶିକାର ହେବା ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଭଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଧନ୍ୟବାଦ।